जय जगन्नाथ बंधुगण। आज हूँ 19 मार्च 2025 बुधवार चैत्र मास कृष्णपक्ष पंचमी एवं मीन 6 दिन। आज सूर्योदय समय सकाल 5:51 एवं सूर्यास्त समय संध्या 5:57। वर्तमान आसतु जानिबा आज राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज चतुर्थ चंद्र जोगु धन क्षति, मानसिक अस्थिरता, परिवार रे मतांतर, जानवाहन रे खर्चांत एवं माली मोकदमारे पड़ी पारंती। अन्यठारु आनिथिबा धन फेराइबारे असमर्थ हेबे एवं अन्य को देइथिबा धन पाइबारे विफल हेबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे क्षति देखा देबो एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित हेबो। कर्म रे विफलता और सहकर्मी विरोधर शिकार हेबे। जो मानकर दिव्यामेश सेमाने सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 3। आज आपण प्रभु हनुमान को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आज तृतीय चंद्र बुधवार एवं शनि नक्षत्र भोग हेउथिबारु मनरे उत्साह, उद्दीपना, परिवार रे सुख शांति एवं भाई भौणी प्रति स्नेह श्रद्धा और आंतरिकता अधिक रहिबो। समस्त कर्मरे कर्मतत्परता और समयानुवर्तित प्रकाश पाइबो एवं समस्त कर्मरे सुचिंतित पदक्षेप नेबे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्मरे सफलता और समस्त कर्मरे आपणकर कर्म निपुणता प्रकाश पाइबो। जो मानकर कृतिका और मृगशिरा वृष सेमाने सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग नील, शुभ संख्या 4। आज आपण माँ कमला को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज द्वितीय चंद्र जोगु समस्त कर्मरे सफलता मिलिले मध्य मन अस्थिर और विषादग्रस्त रहिबो। आयर नुआ मार्ग खोलिबो एवं विभिन्न उत्सरु धन प्राप्ति हेबो। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं आर्थिक स्थितिर सुधार आसीबो। आज बुधवार एवं शनि नक्षत्र भोग हेउथिबारु कर्मरे सफलता, सम्मान और दरमारे किछि वृद्धि घटिपारे। जो मानकर मृगशिरा और पुनःवसु मिथुन सेमाने उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 8। आज आपण भगवान विष्णु को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि आज घातबार, शनि नक्षत्र एवं श्रीचंद्र जोगु समस्त कर्मरे शुभ फल मिलिले मध्य मन विषादग्रस्त रहिबो। स्वजन, परिजन, बंधुबांधव और पड़ोशी सह संपर्क निबिड़ हेबो एवं समस्तंकर साहाय्य सहयोग और सदिच्छा प्राप्त हेबो। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्मरे परिश्रम तुलन रे अधिक सफलता मिलिबो। जो मानकर पुनःवसु और अश्लेषा कर्कट सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग सिल्वर, शुभ संख्या 1। आज आपण माँ भुवनेश्वरी को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आज द्वादश चंद्र एवं शनि नक्षत्र भोग हेउथिबारु अजथा खर्च, बद खर्च और परिवार खर्च बाहर वृद्धि पाइबो एवं खर्च भार रे अतिष्ठ होई ऋण करने को पड़ी पारे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय तुलन व्यय अधिक हेबो एवं कर्म रे विफलता और समस्त कर्म रे अजथा विलंब परिलक्षित हेबो। जो मानकर पूर्वा फाल्गुनी सिंह सेमाने सतर्क हुअन्तु। आपणक पई आज शुभ रंग गोलापी, शुभ संख्या 11। आज आपण प्रभु गजानन को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि आज एकादश चंद्र, एकादशी तिथि एवं बुधवार और शनि नक्षत्र भोग हेउथिबारु समस्त अवसादरु मुक्त हेबे एवं पूर्वरु होइथिबा क्षतिर भरण करिबारे किछि मात्रारे समर्थ हेबे। समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हेबो एवं वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्मरे आशा ठारू अधिक सफलता और कर्मस्थानर समस्त सुविधा सुजोग हासिल करिबे। जो मानकर चित्रा और उत्तरा फाल्गुनी कन्या सेमाने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग मेरून, शुभ संख्या 4। आज आपण माँ छिन्नमस्ता को आराधना करंतु।
ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ନୂତନ ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହାରମ୍ଭ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କଲାବେଳେ ସତର୍କ ହେବେ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆଜି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ ଭୂଷଣ ଓ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ପରୋପକାର, ସମାଜସେବା ଓ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗରିମା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଧୀଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ।